Wezi watukufu wangaliao mkadi wa Mbekalimbe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siku leo unu kahuja ivumbwe suje kao yo muhimu harumwenzi yatu ya Komoro, harumwezi siwaza hatu zontipi le suje yali swalihi mtashiwa namjua ukaze ntuzinu wandu wenji kwa mvumbu wao gabu wenji kao mvumbu wao ndo gabu mvumbu wao nai shala hakiko wenji ndo mvumbu wao ndo. Alafu mimi madeheli komi uzambaba nadi mitsidohe ya banu yili na benrabo shamiu sana zifanyeni za lazimu akwamba zekweli wa Komoro tishazi njize tuzinu za husu aliswalihi mtashiwa Mwenyezi Mungu na mrehemu gamlazebo mavano aliyo sha gabondonge kao gazina interrogeo gamjuzi soma suala imanango jesha wandu wa habanu wamba ngwa vumbawe tarehe yali swalihi mtashiwa shala hakika kwa tuhambe tarehe hala hayo ani kwa tuhamba zendo ngozoti pia shangwa tungu wao izo wajibi zao wazamba izo watojibu wanizo kwa tuzamba na banu aliswalihi mtashiwa wimri kao harumwensi ya Komori harumishi harumale daula la Komori lafula zima kanga ramba wa tarehe hahe ido yamba haukweli ile wana wa Komori wajue izo wafanya nizo hatu ufanya rezenjema rezembiza hahe baada intarehe yanti lazima rdo zamba shake na ukiri rdo tungua izo rjiba oni izo rezamba izo rjiba nizo rdo fanya makajaji katinga mjuziso mananga mono wandu wambao kaya aringo wanao na diktature warambia kaya diktature yoti njema harumanti na bo wandu wao woishote na wambo kaya ari wakaujibiwa na yezi ali swali ikata mande yezi zote leze fikira bahi shande heli ya kauruma ani de tartibu ikawa kahirumia arumwenzi wakati akaniyo akahiruma ebanu watukufu gejo kiri mwambe diktaturiti hindu mrudi mdohe ya banu mambokaya ihele aliswalihi ya ruma yezi akaniyo ikanjema mjuziso minjahara ukali swalihi kajaka na fikira njema za kazi nji sindizo pia shanga bufikireka wa kanizo zika njema hata ngetunduye zimimi aungeti ni kwa zoma na jo kirindrenge nzirumia shanga mvumbuo ye rejimu yali swali ani ndezi hahe iheli ya kakanti aliswali hafanya zinji harumwenzi ya Komori ngamkubalukaya hakahanza nti ya Komori homo neniyo izo ngamzikubali sha ngamjwambeza koli tena yemdo azokayali swali wide mwanadamu wa mwado Komori yafanya mapinduzi harumwenzi hatu mana hindi ni mtuanza mdo zamba shaka mtuhanza mdabaze koli shanga mwanzo mdo duwaza dongoja hizo mtizambe no yabo yo tena yonde tarehe ya hahe zondizo yafanya Madame Abdallah Abderrahmani yarenga independensia ya Komori aliswalihi kawajabira ntuzi nji yabo ende hatanganyiha ne Faransa na mercenaire Bob Denari no wanro hahe waja watu Ahmed Abdallah harumwa yezi halafu amwe hansi harumwezi ya Komoro izo ndeze koli abo lazima rdo zamba
yabo yonde kudeta amado afanywa Komori wonde yakayabo yende aifanya amando eno ndoha. Baada hizo zajiri aliswali hakanti armashahiri Ahmed Abdallah hatolo armenti ya Komori hatolo asistani kwenda bonze halafu gabamba wakaya arali swali hikataka hanza wa Ahmed Abdallah bari la tajiri baro lamna shioni vanuizo ambese koli ambese ndabu imana namba ukambese koli ambese ndabu mimi tishie harma video ya Bob Denari gamjo mchinianiyo vanu mwishie. C'est dans cet immeuble du 16e arrondissement de Paris que Bob Denard entendra parler pour la première fois des Comores. En 1975, j'ai rencontré ici un représentant de la Swahili avec M. Lebray, avec M. Sultan Jojour, l'actuel ambassadeur des Comores à Paris en ce moment. Et nous étions déjà là, j'avais reçu des propositions de M. Lebray. C'était une petite opération de quelques hommes pour réorganiser la force de défense comorienne qui était issue du coup d'État du 3 août 1975. Bob Denard envoie d'abord 2 de ses hommes aux Comores. De son côté, il va acheter 300 fusils automatiques au Gabon avant de débarquer à Moroni le 5 septembre 1975. Le lendemain, 5 autres de ses hommes arrivent par le vol régulier d'Air France. C'est à Izunzu, en pleine montagne, que le colonel Denard et ses adjoints vont entraîner en une quinzaine de jours 250 jeunes Comoriens qui n'ont jamais suivi de formation militaire. Les Mapinduzi n'ont pas encore d'uniforme. Les journées se suivent avec toujours le même programme. Apprendre à tenir un fusil, à tirer, à lancer une grenade et à marcher au pas. La cohésion du groupe se renforce et tous se préparent à l'action. Le colonel Gilbert, nom d'emprunt de Bob Denard, va décider une opération aéroportée sur Anjouan. Une centaine des meilleurs éléments comoriens participeront à cette marche rose, comme l'a baptisé Ali Soali. En fait, seules les armes des 8 Européens, dont le fidèle Roger Bruni, sont chargées. Bob Denard ne peut pas prendre de risques inconsidérés. Une des colonnes arrive dans le village natal d'Ahmed Abdallah, cerne sa résidence et le constitue prisonnier. Ali Soali souhaite alors exécuter l'ancien président comorien, mais le colonel Denard s'y oppose fermement. D'ailleurs, Abdallah feint la folie, et en terre d'islam, on ne porte pas la main sur ceux que l'on appelle les affligés de Dieu. La présence des Mapinduzi et de leur encadrement européen dissuade les habitants d'Anjouan d'en venir aux armes pour porter secours à leurs compatriotes. Hailezauka Bob Denari abauka imanali Ahmed Abdallah tsulaya Ifaransa ndo wahara ya wamba Ahmed Abdallah katsulaya shaka jambauka Ali Swalihi ni amba Ahmed Abdallah tsulaya javokanga mjua undokaya wakati Ali Swalihi akaye hanti warma sherisho ranze mfaratsa nda kamwe hanti ranze ma mercenaire ndo akamwe hanti yabo wao ndo akahamni kaze condition ya joka urumia wakati ajohea arma sherisha Komoro izo zikanti yeni mzihano ngujojo ahenda yatsahia zuzisi azijue alafu embaviyo nsujwa kweli nsujwa ndabo izambao sha almuradi Bob Denari izo hamba yeye kazitsa hamadi zo asawa ambao ukali swali hikaja kanza wa Ahmed Abdallah bari mna shoni bari tajir sha Bob Denari heleza ukaya e Faransa ne ma mercenaire do hara wa bakotsumu baada zo zijir Ali Swali haja kanti shehiri akauruma alafu we sakanti haja hatrahi Mfaransa hatia rejimu ambao marxisti ande rejimu zinu za komunismu zinu haihanti armenti ya Komor Mfaransa bahe anisotu kwa nie anisombali dingu rejimu hiyo kana ndongo zinji za kanjema karjahara biga mkubaluka ya kweli Ali Swali kajaka kanti ajitajirise armasherisha Komor shaha kanti hakahanza inta Komor ndele usoni shanga mjama ndongo zima bano manaba nsamboka ya zifikira zali Swali hezinji zonjema nyuzire hemu tenejo kirinzirumie ikatsunduzwa mana sha iheli akauruma yeye rejimu ya hahe njajo irenga ni nirende mfano auruma
imane rejimu ya liswalihi ya kauruma ukweli ila diktature yo kabati hata fent eni mdungu zijokaya aliswalihi ya kauruma ki diktature inaanzo hane hizo ujwe nambie fasira diktature definition ngyo yabo izitoda kaufanya ngizo yabo na mwende matunde mziju aliswalihi hakanta arma shahiri shahanti ya Komori ahandani kajavotiwa shaharenge shahiri ha mapinduzi ezabili baada ya kanti kajare savoti shaha kanti yabo batina manda atakarjaka ujua ibano aliswalihi ngujo kauruma maha mingabi haumezi mingabi karjaka uzijua alafabore ile waukaha kanza kenti ataufaha ani yehenti rejimu ya komunismu ya Rume hataenza ya bajawasa ya Rume ainsi de suite yabo diktaturi ndiyo na renti zenrabo na renti hanzarti chiniana haruma gori rwambila na nrabu ba Komori babanu ikaze ndongozi ija mdutu ambi hala hasu gabamba ukaya revolutionnaire gaina dura kanga manza mwambi hali sha revolutionnaire ikao hakanti ya Rume diktatori hakanti ya Rume afikira nzima za hahe hanya tuka hanzaze fikira zali swali akautabishiwa akahulaya atanga bwa kahula uhifa bwa Komori tarehe ndo hakimu ndio yabo bamzijwa gabuzi njia zifanya zitombi gabuze mudria gabuze pare kawa zitanziani gabuza husu ulimaji shaizo pia ile akauzifanya haigozisha mvulu ya ukaya baada tambanongo fulani abona zifanyiwa ili joharaya ngebidu afungwa huyo lwa yabo yo diktature yo ndi hele diktature lokaya ya urumo wanzo ndo adungezo anzao etsuhanza hizo ni olwaya hauya tabishiwa yo mimi ndio nakaanza leo nje na bembavi neleze wahambaze kweli renti zenrabo rambe etarehi zenje mazali swalihi na zambwa shazembia renda tena badenu tarehi yanti lazima wanansi waziju namna hindrini aliswalihi nge hakaurumando waya hafa wana wakomoro wakaujibi wanore mangoma namnendri kejajokir kakaja kautabisha wandu dene rejimu ya hahe ukariafe wanduwajo wadore mangoma no jibiwa kejajokir haumnambie ndo ya kaurumando atukautabisha wandu ya hafa wanduwajo hawore mangoma no jibiwa na bobo ya hafa wandu wakaujibiwa no rema ngoma njamba wafanyando sheheli wakaya baada aliswali hawasasanya hakuu harumaze liberte za hao kajeka wabulia wajitamka wabaze fikira za hao shaheni ndongozi kahanzaza ndisi wahamvuyu wende hata walemewa wahamoyo wamebwana woina lawe wakamuomba dua ili arohe harumati ya komo mana banu uhuri wa mwanadamu zindongwe kao zonziro omruzirenga mwanadamu uhuri wa mwanadamu uhuri ya wahahe yautauwa yake maskini yautauwa tabihe na yake na uhuri ya wahahe ikamdo hajaha urenge amsasanye katsuhanza mbulie ambeze fikira za hahe katsuhanza mbulie yafanyezo kao yeye kwanza afanye tukafanye heni ndongosha wanunge bido bake limit mwanadamu ngene liberty hahe ya ufanya ndongo tsazilanzo azifanye ikaka sutandie sharia hadinge bido sharia tena shike sharia sha kibinadamu ya ukaheni mwanadamu ajue ya enshi heli yanzao ya enshi watina ukaha tabishiwa hizo kajakai zemudira zakawahwa wawa na wakomoro wakaurengwa za mvuyu wende waziwahe mvuyu ni ya haraka kaurwa akahulwaya na utula prison atangabo hafa nabo kwa jekoni kwa mshahara chando tsokaya zemilisi za haya wakamjo mijini leonge bidorenge fulani na fulani waje wende wafanya hazaru mumudria heni ya haraya wakahulwa yabo yo demokrasi yoke jaka demokrasi ngamzijwa ondo
alafu yonde mbavi sisi raka ujarambe ukaya na renso unafiki ukaya mdungu himambo kaya nguremo rejimu mane rejimu inu diktature na abungu himo tena hambo kaya rejimu ali swali hikanjema na mfanye diferencia rejimu na fikira ngabo fikira za kanjema sheheli akanzarume yeye akaruma naye manazo kanzarume kigozi shamvu ya rume heli anzao alafu nyamba tindizo akaurengo aitabishi yabo yetsinde heli yoende santi ngamje subutina mbokaya aliswali himtashiwa akana fikira zinji njema she tartibu ya hahe keja kanje imane tartibu ya hahe tartibu ya omenase tartibu ya usasanya haini mwanadamu ikao kajaka ze fikira za hahe iyo dictature senanga mrepete aliswali himtashiwa akauruma ki dictateur haka dictateur wanetare hingyo yabo wakahulwa yo mijini ruwabulwa wahafa ruwakauchulwa ma prison ruwachulwa ze jaraha ruwarendwa mandikape wao ngwao yabo ngabaluna mo ngamdojo mjio mijini Moses amwende mauzise mbeni amwende mauzise koni izo warenda wakauja wafumwa ne rejimu aliswali na mauzise mjweze ndongo eshatsonga sasa tena ngambiro mambo kara aliswali hii kajaka hanze mfaransa akaanza mtowe njahara ya uka wakati akanti kajaka hanza mtowe izo kweli shao mwandoni akae nae waja wafanye kudeta baada akanti haja mtrahi wa mtrahi mfaransa bahi ardi harejei haja mtowa hansa medabdal Yabange bwa Komoro aurepete nabdo hambaze kuri zetara hiza ho wandu wariruma azido hambwe hala hazo shamti jemu habanu ndora mbio kabala fulani ladaika asinga rujwa ukaizondabo alafu lazima boma Komorien zetara hizinu azido huje hala hazo shana renti zendabo zotokari kamdu hafu dojare habanu ramba waka mwema kweli ngabonunga akanizo akafanya za kanje mingam aminuka kweli hakaanza nti shaya taratibu zahe zikambi ine maana ko mimi ndajo paro saidia dictature kenti harumati gebidio mraba leze fikira zahe wanansi majoritaho wanansi wakubalie mndu ndarumensi shati gozi shamvu shotsoka izo na sihandi izo ikakutsuhanze izo nanzao abanga mjoho wa ufe au nute prizo kena ukira babo za sateno mojesha wandu ambao kerejimu aliswali hikanje na voleo wadwaza kalime kawali swali hakaula banadi ambao kaya daula kejahana religion makati yao haune sauka heni mkomori gena haki ya kene religion anzo akeniyo yabwemba biyo jokiri nikeda korominaye yengi hamada hunu ndenu ambao regime laiki hamada hunu Faransa ka edaula yoke na religion shaheni mwanansi youjwa tsungwa religion anzo yakeniyo yaifanya na wandu wango hizo ambao kaya regime kanjema wandu wao leo ngojoweshia kawisho kanga mashia Komori Aunga bondondo ajitawala ngo upre wawauwe watoeze roho na Mungu arambia ke regime ali swali hikanjema na ba regime ali swali wakahambukaya kejalazi mwedauleke na religion sheila zimu henye mwananti ajitamke arenge religion zao yabo banyi haruma tofauti kamsi haruma logique andongo imana abagasi haruma ino dela uyo dalo nafiki kagoje nambokaza ngozi nzonjema shekama nzunzirumie tena kutwanza nzirumie bona fiki lafuna rekekleri sisi rahima hunu ramba ukaya ngabo dictature Komoro zoko lingiyo garanzao dawla haki lazime kai garanzao ze torture zitikai arumwensi ya Komoro gasina hakir zambe yawe message hatukena ujwa henda ikarudi tsenari himirambo kaya
ya rejimu Ali Swalihi izo akaufanya ndo na wali Swalihi akautorture akaufunga akahuwa wandu njahara ukakati na akaufanya tena za kanjema sha narukubalianu kabahe hakahuwa wandu akatorture wandu na ufunga wandu watukaze fikira zaha haurezume ya rejimu Ali Swalihi ika diktaturi nziro kwa Komori. Mimi njanshe makati hae shaba ni histoire ya Komori ngaribunga opaza pa garzahaure jua zenongo heli za jiri gabwezori shiao no arizaya ne makoko no abaye gabwezori dungao tsena ne mahistorien warambiao histoire ya Komori heli ya vira haswa tande histoire Ali Swalihi gamzio banu mbune lewe ndo message hangu alafu mimi ngami pre heni mrikao udefendre regime Ali Swalihi sama de regime ani de regime politique ya hae yaje na mika ngwanzo siku debate wazimu ngami pre na yenshe nti ya Komori na wayenshe wana Komori wala mfamin kum assalamu alaikum kwa sababu atukufu inshallah.